जनरल साहब, सिक्योरिटी चैलेंजेस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ 2025 बहुत से सिक्योरिटी चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा। इंडिया ने ये जो वॉर का एडवेंचर करने की कोशिश की, इंड का जवाब हमने पत्थर से दिया। बुनियानुल मरसूस भी हमने 2025 में देखा, बड़ी कामयाबी मिली पाकिस्तान को, बड़ी इज्जत मिली। इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी के जो वाक़यात पेश आते रहे, KP की बात करूँ, बलूचिस्तान की बात करूँ, इस हवाले से 2025 बड़ा चैलेंजिंग गुजरा। आप एग्री करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और मेरा रियासत अली आज़ाद साहब की खिदमत में सलाम, और इट इज़ ऑलवेज प्लेयर बीइंग एट शो विद हिम। देखिए, पाकिस्तान का 2025 जो है वो स्ट्रेटेजिक जो एनवायरनमेंट है उसमें पाकिस्तान की रेलेवेंस इस्टेब्लिश हुई है। जी, पहले तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए पॉलिटिकल टेररिस्ट लीडरशिप जो हमारे नेबरहुड में बैठी हुई है, मोदी का, कि उसने एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को फराम की। और पाकिस्तान लकी है कि पाकिस्तान की कौम ने, पूरी नेशन ने अपनी मिलिट्री के साथ मिलकर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और रिस्पॉन्ड किया। एक परफॉर्मिंग पाकिस्तान सामने आया जो आज स्ट्रेटेजिकली रेलेवेंट बना है जी, जिसकी री इंटीग्रेशन हुई है इनटू मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड इनटू दिस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, उसकी री इंटीग्रेशन हुई है। 2005-6 के बाद जब हम देखते हैं कि सिविल न्यूक्लियर डील हुई इंडिया की और वॉशिंगटन की, तो सिंस दैट पाकिस्तान को एफ पैक में डाला गया। ओबामा के टाइम में एफ पैक पॉलिसीज बनाई गई और सिर्फ टेररिज्म और सिक्योरिटी रिलेटेड। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंटली डील किया जा रहा है, और जितनी स्क्वीज इंडिया हुआ है जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था, उसको जब कहीं लैंडिंग ग्राउंड्स नहीं मिले तो उसने लैंड किया काबुल की एक छोटी सी स्ट्रिप के ऊपर। तो टुडे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज मोर रेलेवेंट। स्ट्रेटेजिक जो इसकी कामयाबी है, जो हमारा रिलेशनशिप री एस्टेब्लिश हुई है विद अमेरिका, वो किसने आगे जाना है, अभी टेस्ट है टाइम के। फिर आप वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में सामने आए हैं, आपको एक रोल मिला है। आप पहलगाम से एक रात पहले तक, जब तक ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च नहीं किया था, यू वर नोवेयर इन द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड। प्रेसिडेंट JD वैंस कह रहे थे कि जी ये इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। और फिर आप देख रहे हैं कैसे अमेरिका ने स्क्रैम्बल किया इंडिया की ख्वाहिश के ऊपर, और पाकिस्तान का जिक्र आज बार बार हर जगह पे हो रहा है। उसके बाद फिर आपको देखे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपकी सऊदी अरेबिया के साथ हो रही है, तुर्किया के साथ आपकी पार्टनरशिप है, चाइना के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब आपने ये ऑपरेशन को पाया, तकमील पहुंचाया, और चाइना आपका ऑलवेज डिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर और ज्यादा मजबूत हुए हैं। वो तो भी आपने क्राफ्टली सारी चीजों को लेकर चल रहा है कि आप कैसे लेकर जाते हैं। फिर वॉर ऑन टेरर के ऊपर अगर आप आ जाएं तो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और अफगानिस्तान के कोलैबोरेशन की जो थ्रेट है पाकिस्तान को, एटलीस्ट मिलिट्री कामयाबियां हो रही हैं, स्लोली हो रही हैं बट हो रही हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी कामयाबी हुई है कि क्लैरिटी ऑफ द पॉलिसी, कि हमने इनके साथ अब चलना कैसे है। गुड बैड तालिबान की बातें भी होती रही, सेटलमेंट की बातें भी होती रही, एक कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी रही है पास्ट में। यानी आपके मुताबिक 2025 में हमने ये भी सीखा कि हमने इनके साथ अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी हिकमत अमली को, अपनी सोच को कैसे तब्दील करके चलना है। जी बिल्कुल, हमने सीखा है। अभी स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ चलना होगा। बाकी पीस विद इन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने चीजें ठीक करनी है। रियासत साहब भी किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। मैं ये नहीं कहता कि बहुत आइडियल सिचुएशन है, बट मैं ये कहूंगा कि हम सिर्फ क्रिटिक करके रुक ना जाएं जी। चीजें ठीक करनी है, सब इदारों को मजबूत करना है हमने। पाकिस्तान तभी मजबूत होगा। पीस विद इन विल इंश्योर द पीस विदाउट। आई थिंक उस तरफ हमें सबको बढ़ना होगा, अपना अपना रोल अदा करना होगा। एंड आप देखेंगे कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इन द फ्यूचर कमिंग टाइम्स एक मजबूत पाकिस्तान के तौर पर सामने आएगा। जनरल साहब, फौज के हवाले से हमने देखा कि बड़ी डिवीजन सामने आई। सोशल मीडिया कुछ अकाउंट्स जो कि कहा जाता है कि एक पार्टी के अकाउंट्स हैं, लेकिन वो पार्टी अक्सर कहती है कि हमें नहीं पता कौन चला रहा है बैठ के अकाउंट्स। बड़ी गुत्थी बनी रही। फौज के हवाले से बहुत ज़्यादा गलत किस्म की बातें, अफवाहें, ख़बरें, जो अहम शख्सियात हैं उनकी तस्वीर, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, जिस तरह ये सब कुछ होता रहा आपके सामने है। आपको लगता है कि आने वाला साल कुछ बेहतर होगा? क्योंकि फौज ने जिस तरह बुनियानुल मरसूस में कामयाबियां समेटी, और बहुत से मामलात हमारे सामने हैं कि वो जो अकाउंट्स हैं, फिर उनमें कुछ अकाउंट्स पकड़े गए, फिर कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए, वहाँ बैठ के वो पाकिस्तान के लोगों की किस तरह जहन साजी करते हैं, उनके माइंड कैसे पोल्यूट करते हैं, चीज़ों को कैसे तब्दील करके पेश करने की, अपने नज़रिए से पेश करने की कोशिश करते हैं, उनको मैनिपुलेट किया जाता है। तो आपको लगता है कि ये साल इस चीज़ में थोड़ा बेहतर साबित होगा कि ऐसे लोग और उनकी जो प्लानिंग है वो किसी हद तक नाकामी की तरफ जाएगी?
جی دیکھیے پاکستان کو جو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ جو ہمارے انٹرنل فشرز ہیں ان کو کریٹ کیا جائے، اسٹیبلش کیا جائے. وٹ از ٹرینٹی آف وار ڈاکٹر صاحبہ؟ ٹرینٹی آف وار یہ ہے کہ عوام، فوج اور حکومت یہ مل کر وار لڑتی ہیں. پاکستان از امڈ وار. پاکستان ایک جنگ لڑ رہا ہے. آپریشن سندور جو ہے نا جی وہ جاری ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی شکل میں اور آگے بڑھے گا. ملٹرائزیشن ہو رہی ہے، ریجن میں کانفلکٹ بڑھے گا یہ، اور ایک آدھ امتحان سے ابھی ہم نے اور گزرنا ہے. انشاءاللہ وہاں بھی کامیابی ہوگی. تو اس پاکستان کی وار کو کمزور کرنے کے لیے، وچ از اے ٹھیک. نیشنل ایکٹیویٹی، اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ چیزیں کی جاتی ہے کہ عوام میں اور فوج کے اندر ایک دراڑ پیدا کی جائے. کسی بھی ٹھیک ہے جی. ملک کا جو سٹرکچر ہے پیس اینڈ وار کا، وہ ایک ہی چیز پر منحصر ہے کہ عوام اور افواج کا ملاپ. اس ٹھیک ہے کو جی. توڑا جائے. تو جو بھی فار دا پولیٹیکل ریزن، پولیٹیکل پولرائزیشن یا اپنے پرسنل اکنامک ریزن جو سوشل میڈیاز اور ان چیزوں سے وہ کرنا چاہتے ہیں، یا جس ریزن کے لیے بھی کرتے ہیں، اچھا کچھ تو وٹنگلی اور کچھ انوٹنگلی پھر اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اینڈ موسٹلی اٹ از بیکاز آف دی ایکسٹرنل اپلیکیشن ہے. وہ صحیح. پاکستان کے خلاف پاکستان کو کمزور کرنا چاہیں گے. جی چلیں ہم جی. پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے. باقی چیزیں اپنے اپنے آبجیکٹو دیکھے سامنے رکھے. ہم نے ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرنا ہے، انٹرنل پولرائزیشن کو ختم کرنا ہے، اداروں میں جان ڈالنی ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں جان ڈالنی ہے، ڈیموکریسی میں جان ڈالنی ہے، تاکہ یہ جو ملٹری کا انوالومنٹ کی باتیں کرنا، اس کے اوپر کریٹیک کرنا، یہ چیزیں ہی ختم ہو جائیں. اس کے لیے سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی. آپ پاور میں آ کے انجوائے تو کرنا چاہتے ہیں پاور کو، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے آپ دور رہنا چاہتے ہیں. اٹ کانٹ ہیپن. کرٹیک سے بھی نہیں ہو جاتا. اور پاسٹ میں انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے، تھوڑے سے ہمارے ٹرینڈ رہتے ہیں کہ جب بھی آپ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو آپ بڑا آسانی سے سو کال، جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اس کے ہر چیز، ہر فیلئر کو بھی انہی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے پاکستان مضبوط ہوگا، ریاست مضبوط ہوگی تو ہماری سیاست بھی مضبوط ہوگی، ہماری سیکیورٹی بھی مضبوط ہوگی، اکنامکس بھی مضبوط ہوگی. 21ویں صدی ہے. یو کانٹ، یہ جو یوتھ ہے نا جی، میں تو خود ایک ادارے سے منسلک ہوں جو تعلیم و تدریس سے منسلک ہوں، تو میں اس یوتھ کو بڑے کلوزلی آبزرو کر رہا ہوں. دے آر ناٹ ٹیکنگ دس وے کہ جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے تو جی. آئی تھنک سب کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، اپنے اپنے اسپیس کریٹ کرنی ہوگی اور رسپانسبلٹی کے ساتھ آگے لے کے چلنا صحیح. ہوگا. نو انڈیویجول از بگر دین اینی انسٹیٹیوشن اور پولیٹیکل پارٹی، اینڈ نو پارٹی از بگر دین دی اسٹیٹ. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. خون سے دھویا جا رہا ہے اس گن کو. ہماری جو شہادتیں، ہماری جو قربانی ہے، چاہے فوج کی ہوں، پولیس کی ہوں، یہ نیشنل قربانی ہے، یہ پاکستان کی قربانی ہے، یہ پاکستان کی ٹھیک ہے شہادتیں ہیں، جی. یہ پاکستان کے بچے ہیں. ہم نے ان کو مضبوط کرنا ہے اور سب نے دوسروں کے لیے اسپیس کریٹ کرنی ہے، تاکہ ایک فنکشنل پاکستان 26 میں تب بھی کامیاب ہوگا جب آپ ان پہ بلٹ آن کریں گے جو 2025 میں آپ نے ٹھیک ہے جی. کامیابی حاصل